रोज बाड़ी ओवर ब्रिज फरक्का डिस्ट्रिक्ट में। मेरा नाम है राजू। तू देख के रे नाम साइड जाएंगे नाम में दाम रे पूरा स्टैंड हो जाएगा ना दिले। हां साहब ले लिया 2 टका। अरे अतरा भगवान हाथ में रे आज तुम टोटो करते दिलावला रे थे याद रख ने। हाय गाइस सेल्फी की गाइस देखो हम लोग आ चुके हैं। माल लगाओ स्टूडियो वाला सुन खालसा कर लो ये ना पाओ छोड़ दो बता दियो हां भाई मैं राजू फोकस दो सुंदर सी माल लगाओ डिस्को मोड़े मुझे चल पिजूरा তোমার গানের ফ্যান রাধা তুমি সবেতেই আছো। সেই গানটা আমাদের মালদাবাসীরা কিন্তু ভীষণ, তোমার সেই গানটা কি বলবো, আমরা সকলে আমরা ইমোশনাল হয়ে পড়ি। তো সেই গানটা একটু পরেই সকলে শুনবো তোমার কণ্ঠে। রাধা তুমি সবেতে আছো তো হবেই, তার সাথে অনেক কিছুই হবে, কিন্তু তার জন্য একটু ওয়েট করতে হবে। আর 1 2 3